श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। इच्छा नुहे अन्वेषा, उच्चाटन नुहे सम्मोहन, प्राप्ति नुहे दीप्ति। कवि अवगाहनर प्रयाग तीर्थ। कवि अंधकार समुद्र को दी भाग करी आलोकर रास्ताटी तैयारी करि पारे। कवि जीवन रो आरंभ अछि मात्र शेष नाही। तार यात्रा देहरु विदेह, इंद्रियरु इंद्रियोत्तर, भोगरु त्याग, जोगरु यज्ञ, यही तार उत्तरित अवस्था। श्रोताबंधु, आज आमे एमिति जणे अभिसार प्रवण कवि को शुणिबा जे मुहूर्तटीए पाई हेले मध्य एक भिन्न चेतनार असरा असरा बारीपात्रे अवगाहन करती। सेठू साउंटंती भाव आउ शब्द। अनुरागटीए हृदय भितर को उत्तरी आसिले तारी भितरे से करती एक आश्चर्य अभिसार एवं से अभिसार तांको केतेबेले शून्य करे तो केतेबेले पूर्णतारे अभिषिक्त करे। श्रोताबंधु, आज आमे शुणुचे आम समयर जणे विश्वस्त स्पर्धित उच्चारण विशिष्ट कवि प्रशांत कुमार महाराणा को। अनुरागर जह्न राति तांकर पंचम कविता संकलनर किछि कविता आपण मानक उद्देश्य मु आज उपस्थापन करुछि। अनुरागर जह्न राति कविता संकलन को से जो मानक हाथ रे उत्सर्ग करिसेंती ताहा आपण मानक निश्चित विस्मित करिवो। एथिपाई करिवो जे आमे कोनोसी पुस्तक को उत्सर्ग कला बेले निर्दिष्ट व्यक्ति सत्ता पाखरे, ईश्वरंक पाखरे ताकू उत्सर्ग करू, किंतु कवि प्रशांत महाराणांकर भाव प्रवणता टिके स्वतंत्र। तांको उत्सर्ग रे अछि दृश्य अदृश्य जगतर कथा। से लिखिचंती, मो पृथ्वीर विहोलित जह्न राति, चेनाए मेघ मेदुरित आकाश, मो चेतना को प्रसारित करुथिबा समुद्रर नीलाभ श्रृंगार, मो निद को गभीर करुथुबा के आंजुला अंधार, सर्वोपरि मते सुखरे दुखरे आंजुला करी तोली धरिथिबा मो अनुभवर ईश्वरंकु से एही अनुरागर जह्न राति को समर्पण करिचंती, उत्सर्ग करिचंती। आज आमे शुणुचे अनुरागर जह्न राति कवितार किछि कविता। कवि प्रशांत कुमार महाराणा तांगर एक कविता जार शीर्षक हेउछि जोठी तुमे नाह। जोठी तुमे नाह सेठी जेते गहळ चहळ थिले भी सबु लागे एका एका। जोठी तुमे नाह सेठी जेते गहळ चहळ थिले भी सबु लागे एका एका। निसंग निसंग जह्न राति वर्षा राति, चारिआडु शून्यतार नीलरंग माड़ी आसे। केतेबेले नीलै जाए तो पुणी केबे धूसर धुमाळ होई पवन रे हजी जाए, सकाळ को तारा माने हजीगला परे। केतेबेले केबे भी तुमे आसी जाओ तुम इच्छा रे, केतेबेले केबे भी तुमे आसी जाओ तुम इच्छा रे। फूल झड़ा शब्द सबु आउसी आउसी, खूब जोर रे मते जड़ेई धर, मु तरलिबा को चाहे। तुम ठंडा ठंडा निश्वास रे मो तरलिबार इच्छा, मोर कठिन अमंग जेते सत्तांकर कठोरता भांगी देई तुमरी बाहुर फांके लीन होई जिबा। केतेबेले केबे भी तुमे आसी जाओ तुम इच्छा रे। फूल झड़ा शब्द सबु आउसी आउसी, खूब जोर रे मते जड़ाई धर, मु तरलिबा को चाहे। तुम ठंडा ठंडा निश्वास रे मो तरलिबार इच्छा, मोर कठिन अमंग जेते सतांकर कठोरता भांगी देई तुमरी बाहुर फांके लीन होई जिबा। तुम सह गोली होई जानती सुगंधित अतर समान, तुम देहर कर्पूर वासना रे मु विभोरित होई उठे। निश्वास रे विश्वास र जह्न राति सजी दिए। तुमे काहींकी मो सह एते हटहटा कर,
केतेबेले छाई निदरे प्राति पाए, केतेबेले स्वप्नरे सिहरी जाए। मो देह सारा रोमिंचे से पुल्लक ठीक तुम अन्य दिन छुआ भली असरती कदम्बर महकरे थांती सजी। मु कौनसी काम कला बेले बगीचारे गछ मानकु गेलेला बेले तुमे पवन होई भौरी जा। मो चतुर्पार्श्वरे तुमको छुईबा पई जेतेबेले आंगुठी बढ़ाए तुमे शून्य होई जाओ सबुदिन परी शून्यर रंगरे। मु तुमको लोड़िला परी तुमे मते लोड़। मु कोठी अच्छी केमिति अच्छी प्रश्न कले तुमे सहजरे कहीदे पारिबो मु परा तते कुळेई धरिछि। मु केते थर भाबिछि रागिबी रुषिबी अभिमान करिबी। मु केते थर भाबिछि रागिबी रुषिबी अभिमान करिबी सबु किछि भूलिजिबी तुमर से छुआ आउ मृत्यु आलिंगन। भूलिजिबी तुमर से छुआ आउ मृदु आलिंगन। याड़े साड़े बिछुरी जीवी खरार रंग भली तुम सामने चहटी उठिबी। याड़े साड़े बिछुरी जीवी खरार रंग भली तुमर सामने चहटी उठिबी। श्रोता बंधु आमे शुणुचे कवि प्रशांत कुमार महाराणा कविता अनुरागर जह्नराति संकलन किछि। कवि वृत्तिगत जीवन रे प्राध्यापक एवं अध्यापनारत किंतु प्रवृत्ति रे जणे प्रचंड कवि। भावप्रवणता संवेदना एवं दरद तांको कवितार सांजु। वर्तमान तांकर एक कविता मु फेरी जाउची। कवितार शीर्षक मु फेरी जाउची। कवि प्रशांत कुमार महाराणा। मु फेरी जाउची जार जहा देबार अछि देई दियो। मु फेरी जाउची जार जहा देबार अछि देई दियो। मो आयुष पई गुटे प्रार्थना बाकी थिबा रास्ता पई किछि पक्षीर काकली। किछि मेघ नथिबा आकाश पापुली खरा पई गुटे गछर छाई। स्वप्न थिबा टिके छाई निद मुंड उपर आकाश रे आंकी दियो इंद्रधनु चित्रित बौद। काहार कोन व्यक्तिगत इच्छा अछि चाची देव पुली अंधार। गोटे दुईटा अभिशाप लंगड़ा मुकुला अशिष्ट शब्द पुंजी। काहार कोन व्यक्तिगत इच्छा अछि जाची देव पुली अंधार। गोटे दुईटा अभिशाप लंगड़ा मुकुला अशिष्ट शब्द पुंजी। किए अभिमान को छिंचाड़ी देव मोर दरचिरा अंटी रे। किए रंग पुला बोली देव मो निषिद्ध लुहरे। किए जदि दबा पई चाहिबो तार मिछ ईर्षा संगुप्त अहिंसा मिछ घृणा छाती तले पोतिथिबा प्रेम। मु फांकी देइथिबा सत्य और वास्तवता अविचार भूल बुझामणा मान अपमान ग्लानि स्वेद खेद की दरद। किए जदि देई पारुच दियो। किए जदि देई पारुच दियो। भुरु भुरु माटीर सुगंध काहा मुहरु झिंकी आनिथिबा पचासढ़ा मांस काहा छाती भितरु चोरेई आनिथिबा अकुंठित प्रेम का मुहरु छिंडेई आनिथिबा स्नेहसिक्त शब्द सबु आंजुला करी नेइजिबी सांगरे। सबु आंजुला करी नेइजिबी सांगरे। केही निजको देइदेव तो देई दियो। ताकू भी कोळेई नेबी मो भागरे पड़िथिबा सबुठु सुस्वादु महु बुंदाए रे आत्मा को गाधोई दे निजर सिंह भागटा निजे भोगुथिबी। सबु आंजुला करी नेइजिबी सांगरे। केही निजको देइदेव तो देई दियो। ताकू भी कोळेई नेबी मो भागरे पड़िथिबा सबुठु सुस्वादु महु बुंदाए रे आत्मा को गाधोई दे निजर सिंह भागटा निजे भोगुथिबी। कवि प्रशांत कुमार महाराणा को आमे शुणुचे अनुरागर जह्नराति कविता संकलनर सुंदर कविता सबु। कविंगर भाव प्रवणता एते समुच्च जे तांको व्यापक हृदय को बुझिबा तांकर शब्द को अनुभविबा बेले बेले भारी कष्ट सापेक्ष हुए। साधारण मनीषों परि से कहंतिनी। सत्य कथा कवि साधारण तो नुहंती। कवि तो सबु बेले असाधारण। कविंगर आउ एक कविता जार शीर्षक हेउची तुमको न पाइबा जाए। तुमको न पाइबा जाए मु एमिति लुह होई निगुडुथिबी।
ତୁମକୁ ନ ପାଇବା ଯାଏ ମୁଁ ଏମିତି ଲୁହ ହୋଇ ନିଗୁଡ଼ୁଥିବି। ଖାଲରେ ଢିପରେ ଝୁଣ୍ଟି ଝୁଣ୍ଟି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଉଥିବ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣର ଇଲାକା। ଭାବୁଥିବି ତୁମେ ଫେରୁଥିବ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ, ମୋତେ ଛୁଇଁଦେବ ସେଦିନ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ପରି। ମୁଁ ଚେଇଁ ଉଠିବି ଆକାଶକୁ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ଆକାଶ ପାଲଟି ଯିବି। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେହରେ ଭୁଳିବି। ମୁଁ ତୁମ ବିନା କେତେ ଦିନ କେତେ ରାତି ହଜେଇଛି, ହଜେଇଛି କେତେ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାର ଧୂଳିକଣା। ମୁଁ ତୁମ ବିନା କେତେ ଦିନ କେତେ ରାତି ହଜେଇଛି, ହଜେଇଛି କେତେ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାର ଧୂଳିକଣା। ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀରୁ ଖୋଜି ପାଇଛି ମୋ ଲୁହ ଟୋପାଏର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆକାଶରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଫରଫର ଉଡୁଥିବା ତୁମରି ପଣତ। କେତେଥର ଭାବିଛି ତୁମେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବ ଦରଜା ପାଖରେ, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସରାଗ କି ଦରଦ ଧରି, ଅଣ୍ଟି ଖୋଲି ଡାକିଦେବ ଆ ବୋଲି। ଶ୍ରାବଣର ମେଘ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇ ମୁକୁଳା ଅଣ୍ଟିରେ ତୋର ଝରି ଝରି ନିଜେ ଯିବି ସରି। ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ମାଗିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କେତେ କେତେ ଛଳନା କପଟ। ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ମାଗିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କେତେ କେତେ ଛଳନା କପଟ। କାହା କାହା ନାକ ଟେକା, କାହାର ଜିଙ୍ଘାଂଶ। କେତେଥର ହଜେଇଛି ନିଜ ମନ, ନିଜ ପ୍ରାଣ, ନିଜର ହୃଦୟ। କ'ଣ ବା ପାଇବାର ଥିଲା ସାତ ସିନ୍ଧୁ ଦରିଆ ଭିତରୁ ହୀରା ମୋତି ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟର ମଣି? କିଛି ତ କୋଉଠି ନାହିଁ, କିଛି ତ କୋଉଠି ନାହିଁ ଆଲୁଅର ଅନୁରାଗ, ଅନ୍ଧାରର ବୈରାଗ ଗୀତିକା। ସବୁଠି ବା କାହିଁକି ମିଳନ୍ତା ତୁମ ହାତ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା? କିଛି ତ କୋଉଠି ନାହିଁ ଆଲୁଅର ଅନୁରାଗ, ଅନ୍ଧାରର ବୈରାଗ ଗୀତିକା। ସବୁଠି ବା କାହିଁକି ମିଳନ୍ତା ତୁମ ହାତ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା? ତୁମ ଛଡ଼ା କିଏ ଆଉ ମାଗିଲେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବ ଲୁହ ଲହୁ ଝାଳ ସବୁ ସରାଗରେ? ତୁମ ଛଡ଼ା କିଏ ଆଉ ମାଗିଲେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବ ଲୁହ ଲହୁ ଝାଳ ସବୁ ସରାଗରେ? ପୋଛି ଦେଇ ଲୁହ ସାଙ୍ଗେ ଲୁହ ହୋଇଯିବ ଅନନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ଯେତେ ଦୁଃଖ ତ୍ରାସ ଛାତି ତଳୁ ଆଉଁସି ଆଣିବ। ଅନନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ଯେତେ ଦୁଃଖ ତ୍ରାସ ଛାତି ତଳୁ ଆଉଁସି ଆଣିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କର କିଛି କଥା ରହିଯାଇଛି। ଅନୁରାଗର ଜହ୍ନରାତି କବିତା ସଂକଳନର ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ। ପ୍ରତି ମଣିଷ ଭିତରେ ବୋଧେ ଶେଷ ସମୟ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଥା ରହିଯାଏ। କବିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କିଛି କଥା ରହିଯାଇଛି। ଶେଷ କବିତା, କିଛି କଥା ରହିଯାଇଛି। କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣା। ମୋର କିଛି କଥା ରହିଯାଇଛି ତୁମ ପାଖରେ, ଫେରେଇ ଦେବ ତ ଦେଇଦିଅ। ମୋର କିଛି କଥା ରହିଯାଇଛି ତୁମ ପାଖରେ, ଫେରେଇ ଦେବ ତ ଦେଇଦିଅ। ତୁମକୁ ଦେଇଥିବା ଚୁନା ଚୁନା ମଲି ଫୁଲିଆ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ରାତିର ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଏକାଠି କରି ଉଜେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଆକାଶ ତୁମ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଆଙ୍କିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କଦମ୍ବ ଚହଟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବା ମୋ ହୃଦୟର ନିରୁତା ଭଲ ପାଇବା, କେତେ କେତେ ଅଧା ଦେଖା ସ୍ୱପ୍ନ, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଆବେଗ, କେତେ କେତେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଶବ୍ଦ, ନଡ଼ିଆ ଗଛର ବାହୁଙ୍ଗାରେ ଝୁଲିଥିବା ଜହ୍ନରାତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବା ମୋ ହୃଦୟର ନିରୁତା ଭଲ ପାଇବା, କେତେ କେତେ ଅଧା ଦେଖା ସ୍ୱପ୍ନ, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଆବେଗ, କେତେ କେତେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଶବ୍ଦ, ନଡ଼ିଆ ଗଛର ବାହୁଙ୍ଗାରେ ଝୁଲୁଥିବା ଜହ୍ନରାତି। ତୁମ କାନିରେ ଗଣ୍ଠ ହେଇଥିବା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମ ନାକ ଗୁଣାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ତୁମ ଗଭାରେ ଖୋସି ଦେଇଥିବା ମୋ ସରାଗର ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ତୁମ ଓଠରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିବା ଚୁମ୍ବନର ଝୋଟି, ଅଧରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ତୁମେ କୋଳେଇ ନେଇଥିବା ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ, ତମ ଆଖି ପତାରେ ନିଦୁଆ ନଈର କି ଆଞ୍ଜୁଳା ତରଙ୍ଗ, ତୁମ ଛାତିରେ ବର୍ଷା ରାତି ଫୁଲର ସୁରଭି, ତୁମ ଦେହ ଦେହଳିରେ ଲେଖି ଦେଇଥିବା ଚୌପଦୀ ଚମ୍ପୁରୁ ଧାଡ଼ିଏ। ଅନେକ ରାତିର ଥମଥମ ଉଷ୍ମତା, ଅନେକ ରାତିର ଥମଥମ ଉଷ୍ମତା ମୋ ଲୁହର ଅଳତାରେ ଲେପି ଦେଇଥିବା ପାଦ କି ପାପୁଲି, ମୋ ଶବ୍ଦର ଖିଆଲରେ ତୁମକୁ ଓଦେଇଥିବା କବିତା ଝରା ମେଘରାତି। ମୁଁ ମାଗିବା ଆଗରୁ କିଛି ଦେଇପାରିବ ତ ଦିଅ, ନହେଲେ ଏ ଛିନା ଛିନା ଜୀବନଟା ନିଆଁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଜାଳୁଛି ଅନ୍ତରରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ।
ମୁଁ ମାଗିବା ଆଗରୁ କିଛି ଦେଇପାରିବ ତ ଦିଅ, ନହେଲେ ଏ ଛିନା ଛିନା ଜୀବନଟା ନିଆଁ ହୋଇ ଜାଳୁଛି ଅନ୍ତରରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଛୋଟିଆ ପରିସର ଆମ ପାଖରେ। କବିତାକୁ ଦୀର୍ଘ କଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଉଣା ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଅନୁରାଗର ଜହ୍ନରାତିରୁ ଏତିକି କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦରକାର। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ। ଏବଂ ଆଜିର ଅଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।